Hello guys, good morning guys. Magkita tayo guys. Sige guys. Pero higit no? Kani. Mga upog ni nani. Hindi maya nag-mix na ko na, wala na. Upog na. Black pepper. Black pepper. Apa yang garlic Ben? Garlic. Minced garlic. Yes. And then vinegar. What a vinegar is. Yes. Dalawang vinegar. Pinapinang cinnamon. Ilan cinnamon? Cinnamon. Cinnamon. Ha? Kana de 5. Dako dito eh. Luto na itong crispy guys. Luto natin guys. Luto lang guys ang